अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी अंडरस्टैंडिंग द ब्रिक प्रोडक्शन प्रोसेस इन बांग्लादेश। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, सब कॉन्टिनेंट का पूरा प्रोसीजर यही होता होगा जो आज हम देखने जा रहे हैं। हाँ जी। और ये भी हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन के अंदर ईंट कितना सबसे इम्पोर्टेंट important होता है, सबसे ज्यादा लेकिन हमने important। कभी नोटिस ही नहीं किया कि ये बनती कैसे है ना। बिल्कुल। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हमें आपके रिएक्ट नेबर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। নির্মাণ শিল্পের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ইট তৈরি হয় ইট ভাটায়। भट्टा, ইট তৈরির প্রধান কাঁচামাল পলিমাটি ও এঁটেল মাটি। नरम मट्टी, हाँ। ইট তৈরির জন্য দেশে প্রতি বছর প্রায় 1.25 কোটি থেকে 1.5 কোটি ঘনফুট মাটি লাগে। ये देखो। ইট তৈরির প্রথম ধাপে মাটি প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজটা শুরু হয় পরিমাণ মতো পানি মিশিয়ে। जैसे मट्टी के মাটির बर्तन আর্দ্রতা बनाते हैं, বৃদ্ধির देखा है জন্য procedure कैसे সাধারণত भुना जा 25 रहा है, থেকে ये वही 30% process। পানি মেশানো হয় মাটিতে। কোদালের সাহায্যে পানি ও মাটি মিশিয়ে বানানো হয় মণ্ড। মণ্ড তৈরির এই কাজ সাধারণত চলে বৃষ্টিহীন নভেম্বর মাস থেকে। হাতের সাহায্যে বানানো মাটির প্রাথমিক এই মণ্ড আর্দ্র অবস্থায় ফেলে রাখা হয় একদিনের মতো। মাটির প্রাথমিক মণ্ডকে আরও মসৃণ ও নরম করা হয় পাগ মিল নামের ডিজেল চালিত মেশিন দিয়ে। एक दिन पूरा उन्होंने वैसे बना के रखा है उसको ना, अब अगले दिन वो प्रोसेस उसका स्टार्ट है, मेरा ख्याल है। পাগ মিলের ড্রাম মিক্সচার থেকে মেলে আরও ঘনীভূত মণ্ড। साइड से निकलती है। हाँ हाँ हाँ, स्मूथ करना है। পাগ মিলের ঘনীভূত মণ্ড এরপর ভ্যান ভরে নেওয়া হয় কাঁচা ইট তৈরির নির্ধারিত জায়গায়। ये देखो, वैसे वैसे गोले बन के खा रहा है। ঘনীভূত মণ্ড দিয়ে কাঁচা ইট বানানো হয় আয়ত ঘনক जैसे আকারের अच्छी डो ছাঁচে भूनने की ফেলে। निशानी होती है ना, वो बोल साफ हो जाता है। देखो यूं करके वो फेंक रहे हैं और सारी आ रही अच्छा, वो सांचे के अंदर डाल सांचे हाँ। के साथ उसको रखी है। পরিমাণ মতো বালুও লাগে কাঁচা ইট বানানোর সময়। डस्ट किया, हाँ वही जो हम केक में प्रोसीजर करते हैं। খানিকটা उसी तरह বালু মাখিয়ে নিলে মণ্ড লেগে যায় না ছাঁচে এবং হাতে। से। ये গড়ে 9.5 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, 4.5 ইঞ্চি প্রস্থ ও 3 ইঞ্চি 9.5 পুরুত্বের এক একটি কাঁচা ইট তৈরিতে মণ্ড সাধারণত লাগে 3 থেকে 3.5 কেজির মতো। ये इन चीजों के ইটের बारे में মাপে पता ही नहीं। সামান্য রকমভেদ থাকলেও নির্মাণ পদ্ধতিটা যুগ যুগ ধরে রয়েছে প্রায় একই রকম। আয়তাকার ইটে মোট 6টি তল বা পিঠ। এক পিঠে থাকে ইট নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নামের আদ্যাক্ষর। দিন পাঁচে উল্টে পাল্টে রোদে শুকিয়ে কাঁচা ইটের আর্দ্রতা কমিয়ে আনা হয় 10 থেকে 3%। আর্দ্রতা যত কমে পোড়ানোর সময় জ্বালানি তত কম লাগে। सन रहेगा। यहाँ पे आपको औरतें भी बहुत नजर आएंगी और बच्चे ইট बहुत ভাটায় ज्यादा কর্মরত नजर आते हैं। শ্রমিকদের इन একটি भट्टों पर। উল্লেখযোগ্য অংশ নারী। নারী পুরুষ নারী। নির্বিশেষে সব শ্রমিকই মজুরি পান যার যার শ্রমের ভিত্তিতে। देखो सारी औरतें काम कर रही हैं।
কাঁচা ইট শুকানো এবং পোড়ানোর সময় কিছু পাকা ইটও লাগে। ভিত হিসেবে সার বেঁধে পাকা ইট সাজিয়ে তার উপর কাঁচা ইট সাজানো হয় কয়েক স্তরে। तो जैसे जैसे पकती जा रही है उनको इकट्ठा करना है। কাঁচা ইটের উলম্ব এই সারি সাধারণত রোদে রাখা হয় আরও একদিন। ছোট আকারের ভাটায় সাধারণত 3 থেকে 5 লাখ এবং বড় ভাটায় 6 থেকে 50 লাখ পর্যন্ত কাঁচা ইট বানানো হয় প্রতি মৌসুমে। और 3 से 5 लाख के अंदर भट्टे का वो बन जाता है, खर्चा आता है। ঠিকঠাক মতো রোদে শুকানোর পর কাঁচা ইট ভরা হয় ইট পরিবহনের ভ্যানে। बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं इनको, बहुत मेहनत करते हैं। ভ্যানের গন্তব্য वजन देखो এবার कितना ইট था। পোড়ানোর পাঁজা। পাঁজা হচ্ছে ইট পোড়ানোর এই চুল্লি। কি পরিমাণ কাঁচা ইট ঢুকছে পাঁজায় তার হিসাব রাখা হয় টোকেন দেওয়ার মাধ্যমে। প্রায় 300 থেকে 400 শ্রমিক লাগে ইট ভাটার নানা কাজে। কাঁচা ইট ঢোকানো এবং পাকা ইট বের করার অনেকগুলো প্রবেশপথ থাকে ইট ভাটায়। भट्टे में लेके जा रहे हैं ना इसको। ইট পোড়ানোর চেম্বারেও এক প্রস্থ পাকা ইটের সারির ওপর কাঁচা ইট সাজানো হয় স্তরে স্তরে। ভাটার কেন্দ্রে থাকা চুল্লিকে ঘিরে কাঁচা ইটের উলম্ব সারিগুলো সাধারণত সাজানো হয় জিগজ্যাগ পদ্ধতিতে। जिगजैग के अंदर सारा को रखा जाता है। हाँ, সারিগুলোর মাঝে বায়ু চলাচলের জায়গা রেখে ইট সাধারণত সাজানো হয় 3-2 ফরমেশনে। 3-2 की फॉर्मेशन बनाई जाती है। वो একটি ऐसे ही চেম্বারে जब সাধারণত प्लास्टर থাকে करते हैं तब भी तो 18,000 ऐसे और কাঁচা ऐसे ইট। लगाए जाते हैं ना, मजबूती के लिए। চেম্বারের সর্বোচ্চ স্তরে পাকা ইটের আচ্ছাদনে গড়া হয় ছাদ। पकी हुई ईंटें छत पे मारना है। চেম্বারের ছাদকে নিশ্ছিদ্র করতে ব্যবহৃত হয় মাটি ও সুরকির রাবিশ। চুল্লিকে ঘিরে সাজানো কাঁচা ইটের চেম্বারগুলোর ছাদ পাকা ইট ও রাবিশের আচ্ছাদনে ভালোভাবে ঢাকলে ইট পোড়ানোর সময় চুল্লির তাপ বাইরে বের হতে পারে না। हाँ, आप ऐसे ही समझ लो जैसे सिट्टा कोयला চুল্লির में যোগান दबाया দেয়া होता है ना, গরম ये বাতাস वैसे ही ईंट को চেম্বারগুলোর মধ্যে চলাচল করে শ্যাফট নামের কক্ষপথ দিয়ে। শ্যাফটের গরম বাতাস ও ধোঁয়ার ঊর্ধ্বমুখী নির্গমন রোধ করে ये देखो। লিড কভার নামের এই ঢাকনা। ড্যাম্পার নামের এই ধাতব দরজা ব্যবহৃত হয় আলাদা আলাদা চেম্বারের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে। ये देखो अब लेप लगाने लगे ऊपर इसको। পাকা ইটের আচ্ছাদনে ঘেরা চেম্বারের বহির্দেয়ালের ফাঁকফোকর বন্ধ করা হয় কাদামাটির আস্তরণে। ইটের ভাটার নানা অংশ নানাভাবে নিশ্ছিদ্র করা হয় পূর্ণ দহন নিশ্চিত করার জন্য।
ইট পোড়ানোর আগে অনেকটা সময় যায় ভাটার পাঁজার গোছগাছে। শ্যাফট নামের কক্ষপথের উপরিভাগে বসানো হয় খুদে ম্যানহোল আকৃতির অনেকগুলো কোল ফিডার ইনলেট। कोयले को डाले जाएंगे। চুল্লির তাপমাত্রা বাড়ানোর দরকার হলে এসব কোল ফিডার ইনলেট দিয়ে বাড়তি জ্বালানির যোগান দেওয়া যায়। কাঁচা ইট পাকা হয় বেশ কয়েকটি ধাপ পার হয়ে। এক এক ধাপে লাগে এক এক মাত্রার তাপ। তাপমাত্রা বাড়াতে ও কমাতে এসব ফুয়েল ইনলেট কাজে লাগে। देखो पूरी तैयारी की जा रही है। কাঠ পুড়িয়ে ইট বানানো নিষিদ্ধ হওয়ায় জ্বালানি হিসেবে এখন ব্যবহৃত হয় খনিজ কয়লা। প্রতি 10 লাখ ইট পোড়াতে প্রায় 250 টন কয়লা লাগে। ইট তৈরির জ্বালানি হিসেবে দেশে প্রতি বছর কয়লা লাগে 50 লাখ টনের বেশি। 10 लाख के लिए 2.5 पता नहीं कितना उन्होंने बताया टन 2.5 लाख। জ্বালানি হিসেবে মূল চুল্লিতে সাধারণত ব্যবহৃত হয় 2 থেকে 4 ইঞ্চি মাপের টুকরা কয়লা, আর ছাদের কোল ফিডার ইনলেটগুলোই বাড়তি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় কয়লার গুঁড়া। कोयले का फ्रेश बनेगा। জ্বালানির সরবরাহ ও দহনের মাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে ধাপে ধাপে নানা ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে কাঁচা ইটে। কাঁচা ইট পুড়ে পুড়ে পাকা হয় সর্বোচ্চ 900 থেকে 1100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। पूरा अवन है तरह से। চুল্লিতে কাঁচা ইট সাধারণত পোড়ানো হয় একটানা 24 ঘন্টা। कंट्रोल करने के लिए ये बनाया है। পরিবেশ দূষণ কমাতে এখন ব্যবহৃত হয় 120 ফুট লম্বা চিমনি। 120 फुट लंबा अब ये तो हमने देखा है ना। পুড়ে লাল হওয়ার 5 থেকে 7 দিন পরে চুল্লির চেম্বার থেকে সংগ্রহ করা হয় পাকা ইট। बैलेंस है इनका। ভাটার দক্ষ শ্রমিকরা মাথায় 6 স্তরে মোট 12টি ইট সাজান বিশেষ কায়দায়। मेहनत देखो जाए कितनी है। 1 নম্বর, 2 নম্বর এবং পিকেট মানভেদে সাধারণত 3 ধরনের ইট মেলে ভাটা থেকে। ভাটায় প্রথম শ্রেণীর ইট সাধারণত পাওয়া যায় 60% মতো। শুকানো, পোড়ানো এবং পরিবহনের নানা পর্যায়ে ইট ভাঙা পড়ে 1% মতো। পাথরের মতো দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত না হলেও সহজলভ্যতা, অল্প খরচ ও স্বল্প ওজনের জন্য ইটের জনপ্রিয়তা এবং ব্যবহার দুটোই বেশি। ভ্যানে ভরে এবং মাথায় করে দুভাবেই পাকা ইট বয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গাদা করে রাখা হয় বিক্রির জন্য। সাধারণত প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কমপক্ষে 3000 পাউন্ড ভর সইতে পারা লাল রঙের পাকা ইটকে 1 নম্বর ইট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মানভেদে ইটের দামের রকম ফের। ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট সহ স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামতে ইটের ব্যবহার বহুমুখী। कैसे उठा रहे हैं। নির্মাণ খাতে চাহিদা মেটানোর জন্য দেশের প্রায় 1010 ইটভাটা প্রতি বছর যোগান দেয় প্রায় 2000 কোটি ইট।
সঠিক দামে ভালো ইট পাবার জন্য বেশিরভাগ নির্মাতা, ঠিকাদার এবং খুচরা বিক্রেতা ইট সাধারণত কেনেন সরাসরি ইট ভাটা থেকে। जैसे वो लोड हो रही है, जो टूट जाती है वो क्रश के वो फर्श वगैरह बनते हैं उसमें काम आ जाती हैं। हाँ, वो मोटे लंबे প্রতি 1000 ইট তৈরিতে খরচ সাধারণত পড়ে 4000 থেকে 5500 টাকা। মানভেদে ইট বিক্রি হয়। 1 নাম্বার ইট 9.5 থেকে 10,000 টাকা, 2 নাম্বার ইট 8,000 টাকা, 3 নাম্বার ইট 5,000 টাকা। জ্বালানি ব্যয় বাড়লে আনুপাতিক হারে ইটের দামও বাড়ে। নগর সভ্যতার অন্যতম নিয়ামক নির্মাণ শিল্প। সেই নির্মাণ শিল্পেরই প্রাণ ভোমরা এই ইটের ভাটা। हमें ये सीन याद है जब हम भट्टे पे बहुत ज़बरदस्त बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और जहाँ पे वीडियो ख़त्म हो रही थी ना, हम आपस में वही बात कर रहे थे कि बेसिकली ये वो सीन है जो हम लोग हाईवे से गुजरते हुए इर्द-गिर्द देखते रहते हैं बड़ी-बड़ी चिमनीज हम और देखते हैं। ज़मानों से देखते हैं। चिमनी ही उसकी निशानी होती है कि यहाँ पे ईंटों का हाँ, भट्टा है। हाँ, हाँ और जी। हम नॉर्मल बात करते नहीं है कि वहाँ ईंटों का भट्टा है और ये चिमनी उसका वो नज़र आ रहा होता है, वहाँ से धुआँ निकल रहा है और कर रहा है, लेकिन प्रोसीजर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ को आज हमने पहली बार यहाँ पे देखा है। बिल्कुल। और आप ये देखो कि ब्रिक कितनी इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन के अंदर, मतलब उसका पहला स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आप ये देखें कि उसका जहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है और जहाँ Yes. पे आके खत्म हो रहा है, किस कदर मेहनत है उन Lengthy मजदूरों की। procedure बहुत है, ज़्यादा। बहुत जबरदस्त है। और फिर आप देखो कि मतलब पहले उस मट्टी को तैयार करना, हाँ उसको जी। पानी लगाना, उसका एक खास अपना और उनका हर है, चीज मैनुअली कर मैनुअली करे, बल्कि- सिर्फ वो मशीन थी सिर्फ जिसमें हाँ, उसको सिर्फ पीसा वो वो जाता कर थी है। जो रहे थे। उसको एक बिल्कुल सही हाँ, कंसिस्टेंसी जी, में जी। निकाल हाँ, के दे हाँ, दी। हाँ। और आप आगे भी देखें कि जिस तरह आप लोग बेकिंग करते हैं तो वैसे उन्होंने भी सांचे के अंदर पहले डस्ट किया, थोड़ी सी मिट्टी, और उसके बाद मोल्ड है। बिल्कुल, वो पूरा हमें बेकिंग के हिसाब से ही समझ आई है कि वो बिल्कुल। किस तरह से बनाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो हमें आज पहली बार पता चली, जहाँ इतनी चीज़ें पता चली कि भई 3 साढ़े 3 किलो वज़न होता है एक ईंट का। इस चीज़ के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। बिल्कुल। और फिर आगे आके देखो कि इतना लेंथी प्रोसीजर है और सारी चीज़ें हाथ से की जा रही हैं और किस तरह से वो उनको पूरा सेट करते हैं ज़िगज़ैग उसके शेप बाद के उसको अंदर। लेप लगाते हैं, लेप ऊपर से उसको लगाते हैं। कवर कर देते हैं हाँ। अच्छे से, एंड देन उसको हीट करते हैं, उसको पकाना पका शुरू के बेक करते करते हैं। हैं बड़ा उसको। टेक्निकल सा और एक आप उन्होंने देखो जिस तरह से प्रोसीजर उन्होंने बताया। वो पॉइंट छोड़ते थे कि मिनी चिमनीज कह लो हाँ, आप, जो जी, उन्होंने जी। वो छोड़ दी थी वहां से, मेरे ख्याल से वो सिर्फ कोयला डालने के लिए नहीं बल्कि एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट करने के लिए भी हाँ, है। बिल्कुल, कुछ हाँ होगा जी। उनका पूरा वो सिस्टम इसी तरह से है। लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद हमें तो यही हमेशा पता चलता रहा है कि भट्टों पे काम और मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसे बहुत थोड़े दिए बहुत जाते थोड़े। हैं। सो ये लोग डिज़र्व करते हैं, इतनी इनकी मेहनत होती है, लेकिन इनको उस तरह से मुआवज़ा तो नहीं दिया जाता। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जितनी महँगे दामों बिकती है, पीछे प्रोसीजर बेशक जितना मर्ज़ी लेंथी हो, लेबर को कोई ख़ास पैसे नहीं दिए जा ऐसा रहे ही थे ऐसा वहाँ पे। ही है। बहुत अच्छी वीडियो थी, हमें तो बहुत अच्छा लगा आज ये सारी चीज़ें जानने का, मतलब एक और इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हुई। बाकी आप बताएँ आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।